जय जगन्नाथ आपण समस्त को जाग ओडिशा जगा ओडिशार आउ एक अध्याय रे स्वागत। आज गोटे रोचक विषय वस्तु उपरे मु किछि समय आलोचना करिवि। आपण माने समस्त जानिचंती नुआ कथा किछि कहबि नाही, किंतु परस्पर को मने पकेइबा आउ दुईटी एस्पेक्ट उपर आमे ध्यान दबा। भल चरित्र, भल व्यवहार, भल मनीष को सब बेले आमे कोठना कोठी सम्मान दबा सहित उत्साहित करिबा। आउ सेही भली जो माने भल चरित्र नुहंती, जो माने निजर व्यक्तित्व सेमती विकसित नुहे, कन्फ्यूज करंती, स्वार्थवादी थांती, तांकू जदि आमे पनिश न करि परिबा एटलिस्ट तांकू आमे इग्नोर करिबा। तांकू आमे जदिओ सामना रे जदि हमको सुजोग न मिलुची, आमे विभिन्न प्लेटफॉर्म रे निंदा करिबा। निंदा से मनीष को करिबा नहीं कि निंदा तांकू घृणा करिकी करिबा नहीं। निंदा से गुण को करिबा जो गुण पाई से आज निंदित। आ सेही व्यक्तित्व भितर थिबा भल गुण को भी आमे सम्मान दबा, जा फल रे सेही गुणर प्रसार आ प्रसार हे परिबो। जेंति आमे कहा जाय जे भूल घंटाटी भी दिन रे बा 24 घंटा रे दुई थर ठीक थाए। तार उद्देश्य होचे या जे आमे सबुरो किछि भलटा देखिबा, देखिले आमे सिखिबा आ आगो को बढ़िबा। किंतु जदि आमे खराबटा न कहि कि सेही दुई थर ठीक बोली आमे सब बेले 24 घंटा से घंटा ठीक बोली आमे धरि नबा, जस्ट बिकॉज से गोटे समय रे आमे देखि दैचंती सेते बेले ठीक समय अन्य घंटा से तो मिलाई देले, ताहले भाबिबा सब बेले से ठीक, ताहले आमे ठकामीर शिकार हबा। जेमती अनेक लोक आज ठकामीर शिकार होइचंती राजनीति रे। उणा अधिके आमे समस्ते जानतरे बा अजाणतरे राजनीतिर अंश विशेष। आपण जदि मैच्योर्ड अछंती, 18 वर्ष आपण को बयस होई जाईची, आपण निजे भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रे आपण एंट्री करि सारिचंती। जेहेतु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रे आपण एंट्री करि सारिचंती, तेणु आपणकर निष्पत्ति जदि ठीक भल नेता आपण बाछिचंती, ताहले आपण धन्यवादर पात्र। जदि आपण भूल निष्पत्ति नैचंती, ताहले ए जहा भी घटना घटी जाईची सेति पई आपण दायी। जो नेता माने आज आपण देखुचंती गोटिए दलरु आ गोटिए दलकू जणे परे जणे जाउचंती, सेमान को तारका सजेइथिले। अवश्य से चलचित्र तारका, अभिनय से माने करि जानती, तेणु तांको अभिनेता कहा जाए। किंतु वास्तव पक्षे तांकर एई अभिनयटा को सत बोली मानि नेले पुणी पूर्व वर्ष भली पूर्व टर्म परि आमे पुणी ठकी जिबा। किछि नेता से माने आज देखंतु केते बड़ बड़ कथा कहउचंती। आम हाथ रे गोटिए कथा अछि, आमे जति सेई माननको कथा को अंध भाବରେ विश्वास न करी प्रश्न पचारिबा, ताले कोठ ना कोठी से निर्लज हेई हमको ठकीबा को साहस करि परिबे नाही। जणे नेता को से आदर्श मानंती, आ सेठु जहा फायदा नबा कथा नियंती, मिसिला बेले कोहंती आमे आसीचु सेवा करिबा पई, टिकेट आसारे नुहे। किंतु टिकेट जेतेबेले न मिले से जागा छाड़ी के आ गोटे जगह को जानती, केवल नुहे जे टिकेट पई। आपण जोटा कहउचंती ठीक, से माने कहबे नाही टिकेट पई आसीनु। हां आज्ञा, टिकेट पई तो बेले बेले छाडू नांदी, आउ गोटे कारण पई भी छाडुचंती। हां आज्ञा, जो गछ तले से माने थिले, से गछ कोठी ना कोठी फल सिना से मानकु दोनी बा टिकेट दोनी, किंतु से गछ प्राय वृद्ध आ मृत्यु आड़कू अग्रसर। तेणु मरी जाउतबा गछ पाखरे रहिले छाई भी टिके मिलिबो नाही। तेणु से माने निजर स्वार्थ देखी जो गछ वर्तमान नुआ गछ कोठना कोठी सीए शाखा मेलेइबो, फल रे भी आशा रहिछि, आ फल न मिलले अंतत पक्षे छाई अछि। तेणु एई भली कृतज्ञ निजर नेता पई कृतज्ञ न होतबा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पाई नुहे बरं निज स्वार्थ पाई दल छाड़ुवा नेता मानू को आमे चिन्हिबा दरकार। सीए नेता राजनेता हुंतु बा अभिनेता राजनीति रे जॉइन करी कि जो माने नेता होइचंती सीए हुंतु, उभय को आमे चिन्हिबा दरकार। तांको तीव्र समालोचना करिबा दरकार, काहा को व्यक्तिगत आरोप करिबा नाही, आक्षेप करिबा नाही, किंतु भद्रामी रे सेमान को जणैबा जे आपण जानि रखंतु आमे निर्बोध नुहंती। भद्रामी जेते भद्रामी रे सहित जो माने एजुकेटेड अछंती, मु समस्त को आह्वान करी समस्ते मिसी समालोचना करन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बा जोटा को कहते गठनमूलक समालोचना करंतु। सेटा कले एई प्रथा कलुषित प्रथा बोली जिते समस्ते जानि परिबे, से प्रथा को आगु को आपणेबे नाही। मु आपण मन को यह कहबी जे आपण माने अंतत पक्षे ए निर्वाचन रे जोठी भी आपण से नेता मानन को सामना करूचंती, दल भूली जांतु। जो भी दल रु जे जाई थाउ ना कहीं प्रश्न पचारंतु, तांको से भले लज्जित एटलिस्ट फील करंतु जे सी रियलाइज करंतु जे हाँ
ଦଳ ଛାଡ଼ିବା, ଦଳ ନୂତନ ଦଳକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଯିବା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନହେଲା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥିବା ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାମ୍ପର ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା, ବେଇମାନ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଥିବା, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର, ମତ ମୋର। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପଛରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ମନେ ନ ପକାଇ ଆମେ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରଥା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ସମାଜକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ନୈତିକ ଅଧପତନ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ବି ଅନେକ ଜଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଯେ ରାଜନୀତି କରିବା ନ କରିବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ବି ମନା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରିବା କେବେ ବି ମୁଁ ସେ ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ରହି ବାହାରୁ ରହି ବି ସମର୍ଥନ କରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହବ ମୋର ଆଇଡିଓଲୋଜି କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ବା ଯେଉଁ ଦଳକୁ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ମୋର କଥା ରହିବ, ବା ଯେଉଁ ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ତାର ଭରସା ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ଭୁଲି ପୂର୍ବର ସେ କରପ୍ଟ ଦଳ ଭଳି ପୁଣି ସିଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ଯୋଉକି କରପ୍ଟ, ତ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ସେଇ ବିନାଶର କାରଣ ଆମେ ହେଇଯିବା। ସେଇ ଦଳ ଯିଏକି ମାନବ ରୂପୀ ଦାନବ, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାରେ ଯଦି ମୋର ହାତ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜକୁ ବି କେବେ କ୍ଷମା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଅନୁତାପ୍ତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଭଲ ଭୋଟରଟେ ହେବା, ତାପରେ ନେତା କଥା ପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଭଲ ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। ସେଇ ଭଲ ନେତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସଚୋଟ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା, ବା ସେଇ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ଯାହାଫଳରେ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଆଦର୍ଶର ବିଜୟ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ଟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଆଉ ବାହୁବଳରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ, ଭଲ ଭୋଟର ଯଦି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭୋଟର କେବେ କରପ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗା ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସହାୟକ ହେବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।